Chers compatriotes, encore une fois, les Comoriens sont tombés dans des pièges. Surtout la région du dictateur putschiste, criminel, assassin, Azali Assoumani, sa région de Hambourg, est inondée comme d'habitude dès qu'il y a des pluies. Et malheureusement, les habitants de cette région ne comprennent rien du tout, puisque s'ils comprenaient, ils devraient savoir que nous avons eu pas mal de présidents dans notre pays. Ils n'ont rien fait sur cette région qui est menacée par des inondations, et d'autres catastrophes naturelles qui peuvent détruire quasiment notre région, Hambourg. Et ce qui est pire, c'est que c'est là où il vient ce genre de président. Nous, les Comoriens, nous n'avons qu'entendre les sanctions, la punition divine. Vu l'hypocrisie, les massacres, grands péchés, al-Kaba'ir, qui sont en train d'être commis dans notre pays, sans que les imams, les oulémas, osent dire non, ça ne se fait pas. Interdire. Tout ce qu'Allah nous a dit de ne pas faire. Mais personne n'ose dire la vérité, puisqu'ils ont peur de ces putschistes qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et quand vers lui aura notre retour. Maintenant, ce voyou, ce criminel, ce putschiste, se trouve en Égypte en train de promener. Au moment où hier, il y a eu une coupure, donc les bébés qui étaient dans des couveuses, les enfants qui étaient dans des salles d'opération, chacun a récupéré le sien pour le sauver, au lieu de les laisser dans l'hôpital. Ce sont des comportements dont les citoyens, s'ils avaient leur tête sur leur cerveau, devraient immédiatement dire, mais on va où là? On est inondé. Et moi-même, j'ai proposé des solutions de faire tourner ces fleuves d'autres directions, de creuser, de faire des barrages, mettre des blocs. Mais ce voyou n'a rien à foutre. Actuellement, pour détourner des millions ou des milliards, il pense à construire gymnase dans cette région menacée par les pluies, par les inondations. Et les imbéciles, les idiots sont contents, sont heureux. Une seconde pour voir son frère, puisque c'est son frère, Pharaon, au lieu d'aller voir ce qu'il faut et retourner le plus vite possible, vu que le pays est en danger. Les chauffeurs sont en grève, mais ces imbéciles aussi n'ont rien à foutre puisque ce sont des hypocrites. Quand ils ont des soucis entre leurs copines ou leurs je ne sais pas qui, ils disent qu'ils vont faire des grèves. Mais dès qu'on leur donne 10 €, c'est fini. Ils négligent. Donc là, le pays est menacé. J'ai vu, on m'a envoyé pas mal de messages, comme quoi il y a un jeune Comorien, que je le connais bien. Il est à Madagascar, il est très malade. Nous avons ambassadeur, nous avons consulat, qui devrait savoir que c'est un citoyen comorien qui est en train de mourir là. On doit prendre contact, on doit appeler lui, on doit chercher à savoir qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est un citoyen comorien. Mais il n'a rien à foutre de les citoyens. Déjà, ceux qui sont aux Comores, ils n'arrivent pas à s'occuper. Toute personne qui est malade, qui veut se soigner,
il vient chercher le ministre de la Santé des Comoriens, c'est Facebook. C'est Facebook pour venir dire que sauvez-moi, sauvez-moi, je suis en danger, je vais mourir, je vais être tel. Vous voyez que c'est une situation. Et les criminels qui soutiennent ce voyou, ce putschiste, ce criminel, doivent enfin comprendre que nous sommes des assassins. Le fait de soutenir ce voyou, ce criminel, ce voleur, ce putschiste, on va le soutenir jusqu'à quand? Et c'est la raison pour laquelle je me demande, est-ce qu'ils ont leur tête sur leurs épaules, les personnes ou les dirigeants ou les autorités étrangères qui disent qu'on a aidé, on va coopérer, on va accompagner les Comoriens. Quel développement, quel investissement? Nous n'avons même pas de l'eau, nous n'avons même pas de l'électricité, nous n'avons même pas des routes, nous n'avons même pas de... rien du tout. Des hôpitaux, nous n'avons même pas des écoles, nous n'avons rien du tout. Des années et des années. Et vous avez vu ce qui s'est passé aux citoyens comoriens qui sont à Mayotte, dans leur île. Sœurs, comment ils sont traités, comment ils sont frappés, dénigrés et tout ça. Personne ne parle. Ni les imbéciles qui ont pris notre pays en otage, ni les imbéciles qui le soutiennent à l'étranger. Personne ne parle. Et ils ne sont que des hypocrites, les personnes qui parlent des droits de l'homme. Maintenant, on défend les animaux. Comment on peut voir une femme, un homme qui a voulu aller survivre dans un autre pays, dans une île, sœur, et qu'on les tue comme ça, qu'on les écrase, qu'on les... Et personne ne parle. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et là, cet imbécile va lire en disant que Mayotte est comorien. Et les idiots comme lui vont applaudir et en disant que oh, le président a dit ce qu'il faut dire. Que des voyous, des idiots. C'est pourquoi il ne cesse de vous enculer. Parce que vous ne méritez que ça. C'est nos frères, c'est nos soeurs. Ce sont nos soeurs, ce sont nos frères qui veulent aller se soigner, qui veulent aller trouver travail, qui veulent aller survivre dans l'île sœur de Mayotte. Ce sont des Anjouanais, ce sont des grands Comoriens, ce sont des Moéliens. Comment on voit qu'ils sont traités de cette manière et que personne ne parle? Je viens de recevoir aussi des images des imbéciles anjouanais qui soutiennent ce criminel, ce voyou. Et j'ai même reçu une invitation, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas elle, de, comment ça s'appelle, Hassan Al-Fein et Yasmine, celle que le criminel Azali Assoumani l'a laissé à l'intérim. Je ne sais pas si c'est elle, pourquoi elle m'envoie une invitation. J'ai dit que si tu es une femme intelligente, une femme républicaine, une femme honnête, tu devrais immédiatement prendre ou profiter cette occasion de renverser ce régime dictatorial qui ont dénigré ton île en juin, qui ont condamné, qui ont enfermé tes oncles, tes frères, comme Sambi, Bobocha, Dr Salami, ainsi de suite. Donc je ne sais pas pourquoi on m'a envoyé une invitation. Est-ce que c'est elle ou c'est une autre? Les voyous qui sont dans des réseaux, mais je ne sais pas ce qui est exactement. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Et là, je viens de voir des images de ce monsieur-là. Je vais vous montrer si ça va ouvrir. Voilà. Ce monsieur, c'est un garde-corps du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Il a refusé 5 millions de dollars pour trahir son pays. Témoignage bouleversant du garde-corps du président Ibrahim Traoré.
Il est en train de dire qu'ils m'ont proposé 5 millions de dollars pour tirer sur le capitaine Ibrahim Traoré, lui qui est en train de sauver notre pays, pendant qu'il se penchait pour faire la prière. En plus de l'argent, ils m'ont promis la citoyenneté de leur pays pour ma famille et moi. Une offre qu'ils qualifiaient irrésistible. Car pour eux, l'argent veut plus que l'honneur, plus que la foi, plus que la loyauté. Mais moi, je me suis posé la question simple. Ces millions peuvent-ils acheter la paix de l'âme? Peuvent-ils effacer la honte d'avoir trahi mon peuple? Je préfère mourir avec la conscience propre que vivre dans le luxe souillé par la trahison. Je préfère vivre comme un lion libre dans la bourse que ramper comme un chien dans une ville étrangère méprisée par eux-mêmes qui m'auraient payé. Cela veut dire que c'est mieux de souffrir et être tranquille que d'être manipulé et considéré comme un chien qu'on l'a acheté et qu'on l'a donné à manger. Et malheureusement, les Comoriens ne voient pas cela. Ni les notables, ni les imams, ni les parents, ni les juges, ni l'armée. Personne ne pense à son pays. Personne ne pense à l'avenir de nos enfants, de nos petits-fils. Personne ne pense aux pauvres, aux étudiants, à nos parents qui souffrent. Qu'on doit les déplacer, les amener à Madagascar, les amener en Tanzanie, les amener en Égypte, les amener au Sénégal, tout ça. Personne ne pense. Et c'est honteux. Vous voyez ça, je viens de voir là tout de suite. Ils ne font que manger, que d'aller à gauche, à droite pour chercher à manger. Là, c'est, je ne sais pas comment s'appelle Bako là, qui est en train de manger le ndébéré, pizzaï et tout ça. Vous voyez? Ce sont les ministres, les dirigeants, les hautes personnalités de ce régime dictatorial. Au moment où le voyou, le criminel, qui devrait vite retourner dans le pays, vu qu'il y a des inondations, il n'y a plus de l'électricité, les gens qui sont dans des hôpitaux sont en train de mourir, des incendies, il est en train de faire des photos et balader. Vous voyez? Tous les dirigeants aimeraient aller visiter cela. Mais ils n'ont pas le temps parce qu'ils se sont concentrés des affaires, des problèmes qui sont dans leur pays. Et lui, il s'en fout puisqu'il y a des imbéciles qui l'attendent dans l'aéroport pour dire Alhamdulillah, il est venu, il nous a amené, il nous a amené. Il vous a amené quoi, espèce d'enfoirés? Il vous a amené quoi? Il vous a amené quoi? Des hôtels, il mange, il promène. Au moment où vous êtes en train de mourir de faim, dans le sombre, quelle personne ou quel dirigeant qui n'aimerait pas aller visiter partout? Mais ils pensent à leur job, à leur pays, à leurs citoyens. On va même parler qu'il y a un ministre de la Santé. Quel ministre de la Santé? Toute personne malade, il ne demande que sur Facebook qui peut l'aider. Ouais. Pas de routes, pas des infrastructures, pas des hôpitaux, pas de... rien du tout. Et ils ont pris des millions, ils sont en train de... des millions à gauche, à droite, pour aller construire un gymnase dans une région menacée par des inondations tous les jours. Or, ils ont un seul stade, Omnisport du Iconi, qui est bloqué.
puisqu'ils ne sont même pas capables d'entretenir ce terrain. Là maintenant, dès le matin, on ne cesse de m'envoyer ce message. Il est de chez toi, il est d'Ikoni. C'est un jeune Comorien d'Ikoni, puisque je le connais. Il est en train de mourir dans un hôpital à Madagascar et personne ne demande. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire là. Il est venu pour demander de l'aide pour les Comoriens et les musulmans. Il y a cette personne qui est malade, très grave. Consulat, ni ambassadeur, ni n'importe. Ce sont des simples citoyens qui sont allés informer à travers Facebook qu'il y a un Comorien qui est en train de mourir là. Donc, comment on peut se taire en voyant des situations comme ça? La région de Hambourg est inondée, des incendies, pas d'électricité dans l'hôpital, les bébés qui sont dans des couveuses, qui sont dans des réanimations, des opérations, pas de ventilation, tout ça. Depuis hier. Tout le monde courit pour aller prendre ces patients. Pas de l'électricité, des grèves, des chauffeurs. Au moment où le voyou est en train de promener en Égypte, visiter son frère Pharaon et qu'Allah le réunisse avec. Donc je vais essayer de parler un peu de l'Égyptien puisque il est là-bas. Il se peut puisque les services de renseignement voient tout et c'est tout. Qu'il puisse parvenir quelques dirigeants ou certains dirigeants égyptiens le comportement de ce voyou qui est en train de visiter l'Égypte. فأولا مع الأسف الشديد أقرر وأقول لأي حاكم أي ظالم أي رئيس يساعد ويساند ويتعاون مع هذا المجرم هذا المنقلب هذا السفاح هذا الدكتاتور عثمان غزالي هو ظالم وعدو لجزر القمر لأنه يعلم تماما أن ليس هناك في هذا العالم لن يوجد أي رئيس يسافر أكثر من هذا المجرم هذا العدو عثمان غزالي ولا يوجد أي حاكم أو أي رئيس يستهزئ بشعبه زي هذا المجرم ويسرق مثله. أنتم تقولون دائما وتكذبون أنكم تساندون وتساعدون وتقفوا بجانب شعب القمر في أي مجال. أسألكم سؤال واضح وصريح، ماذا تساعدون في جزر القمر؟ التمر أو البلح؟ الخروف؟ لا نريد منكم
إذا كان هذه المساعدة التي تفتخرون بها لا نريد منكم هذه المساعدات. من يساعد في التعليم، يساعد في المستشفيات، يساعد في الفنادق، يساعد في مجالات مهمة، في الصناعة وفي الطب، في الزراعة، في الصيد، وتقولون ستساندون جزر القمر للتقدم. ألا تنظرون؟ ألا تعلمون ماذا يفعل هذا الشاب الرئيس المحترم إبراهيم تراوري في بوركينا فاسو؟ فهذا هو السبب الذي تريدون أن تقتله، لأنه يحب شعبه ويساعد شعبه ويريد الحرية والعدالة. فأقول للمصريين، بقول لكم ايه، خلي بالكم من هذا المجرم. الواد ده مجرم اللي اسمه عثمان غزالي ده، اوعوا تصدقوه. ده سارق، ده حرامي، ده ابن الكلب، ده مجرم والله. ده قتل اخواننا، بيقتل كل شويه، بيسجن. ده لسه ده مجرم والله. المفروض هو يخش في السجن الواد ده من عائله مجرمه. ده دمر جزر القمر، مع ان جزر القمر لم تكمل مليون نسمه والله. مش عارف انتوا بتصدقوه ليه؟ وكل شويه بيسافر يمين وشمال، ما بيعملش اي حاجه والله العظيم، صدقوني. ده ابن الكلب، ده المجرم ده دمر في اي مجال، ما ترك اي حته الا دمره والله العظيم. ما فيش تعليم، ما فيش صحه، ما فيش اي حاجه. الواد المجرم ده دمر جزر القمر. كل شويه تشوفوا في ناس من جزر القمر ماتوا، غرقوا في البحور. اللي عايز يروح يتعلم حاجه لازم يسافر، عشان في جزر القمر ما فيش تعليم. اللي عايز يشتغل ياكل لقمه لازم يسافر. اللي عايز اي حاجه لازم تسافر الا الموت. اللي مات لازم يجي يتدفن في جزر القمر. ليه؟ عشان غزنا نايله 60 نيله. ما عندناش الا المجرم المجنون ده مجنون ده على فكره. شوف تحركاته كده وتصرفاته، والله العظيم ده مجنون. ده واد منافق. ده حكم جزر القمر 15 سنه والله العظيم، هذا المجرم ده. فما تصدقوه يا عبد الفتاح والسيسي. انت اصلا عندك مشكله. مصر خربانه، مصر خربانه والله. تقول له بنيته ايه؟ الناس كلها بياكلوا طوبه. وتيجي تقول له انا سنتعامل مع هذا الرئيس عثمان غزالي. ده مجنون. ده مش رئيس جزر القمر. والله العظيم هتشوفوا اليوم اللي هيموت كلكم، هتشوف كيف هيفرح كل الشعب. القمر ستفرح عندما الكلب ده هيموت والله العظيم. نص شعبه برا واللي جوه في السجون. الله، ما فيش حد يقدر يقول له الصراحه قدام هذا العدو، هذا المجرم، هذا القاتل، هذا ابن الذين ده. Mais اسألوا شوية. Mais كل شوية تسافر. Il faut poser la question. Pourquoi tu voyages à chaque fois? Mais tu amènes quoi dans ton pays? Tous les jours tu voyages, on te trouve partout. أي حد يسأله أنت بتروح أي حتة ليه؟ أنت تشتغل أنت. Tu travailles à quel moment? Tu réfléchis à quel moment? المفروض الرئيس تكون في المكتب بتاعه، تقعد تشرب قهوة الصبح بعد ما تصلي. هو بيصلي، ده ما بيصليش، ده كافر، ده بيعمل السحر، مشرك. تشرب القهوة، تقرأ الجرائد، تعرف الأخبار العالمية والأخبار الداخلية، تشوفوا تلفزيون شوية. بعد كده تستقبل الناس، أفكار تشتغل. ما الواد المجنون ده والله العظيم ما بيقعدش في المكتبة. Il ne reste jamais dans son bureau ce voyou. لما يجي كده يقعد شويه، تعال اخدت لك بس دوت كده، خلاص نصور. احنا جزر القمر نسميه لانه فيكي.
يعني واحد مالوش حاجه في ده مجنون، ده المفروض يبقى في المستشفى. والله العظيم لو المصريين هيرضوا نديكوا خذوه. Si les Égyptiens seraient d'accord, on peut dire والله on vous donne un cadeau. Prenez ce statut-là, allez le mettre au musée avec le pharaon. Ouvre le boîte là et vous le mettez, vous le gardez. On ne veut plus de ce fou-là. Gardez-le, wallah l'azim, vous nous ferez plaisir. Si les Égyptiens nous aiment, ils devraient garder ce statut-là. لو انتوا والله بتحبونا خليه عندكم، مش عاوزينه. We don't like this stupid president. مش عايزين نشوفه تاني والله العظيم. Gardez-le, on veut plus de ce voyou-là. ده تعبنا ده دوخنا. Il nous a mis du vertige, ce voyou-là. Ce fou-là. Il ne fait que louer des avions, aller à gauche, à droite, on ne sait rien. Et les idiots l'entendent à l'aéroport. Les imbéciles l'attendent à l'aéroport. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يساعد ويساند هذا المجرم، هذا الكافر، هذا المجنون. معلش يا اخويا زي ما انت قلت. كوزوا tukufu. Amuzisoni na mbeshe wandu wacho wadoishia baba nize ntuzunga muundano na wandu hata bofazi yazi. Leo ngama bojao la ya jaya mba eni poemi wana untipue. Eni poemi wana untipue. Hagira barugo nafanya gutwenda fanya basenda rengetele hata ngudoka zodi ngoni no wado hona. Ti ulumbaka ndoenda hulu amadi yo ti tia mbaka ravate da hulu amadi yo ti ulumbaka costume da hulu amadi yo. Kaza mbaka kofia da hulu amadi. La fin weka isa fanya ujamba. Oh non, to fanya ba kontro kana mbre costume. Kamba di desire ba desire ona mfanya ba hazonu pia ngwa ka desire ngwa no wili. Afanya magari ya wandu acha ulumbangu wa vaya shasira we. Kaba ngabando da to sengo sawa ngabo ntwa lole ngabo to fanya chao. Da saba utoka unalisaje go kwa desire. Shayo si do liyo. Na mwabasha wado sichu. Au nibuzisa ni nyinyi mjile mjo unambia. Eni da seni sentoma ndo no akomori haundo hamba esabi December. Na mnabi beke mwaban sentoma kamtanza mnishie mle mwana minga mjo sentoma. Ekani do ambeza kweli na mjo samba. Haukaba nege iso na tuanza iso ni ziona oge zamba wallahi tijodas. Hawe isamba iso na tuamba hata zamba ndo hanami. Sha eka mda so chene sero kwa sichiriyo. Hambu irangwa ni machi ngwa fao. Hambu ngero rao. Zande mavuna ya unafiki. Bo abangwa bo wahimiji mitwa. Eza ishuwa ni miwa na ushuwa nina mjwa yesinga mwono kanga bo mashuja ndodo. Shaona kahaba bala wala de maraju ni de mashuja wabangwa. Siwa ono usiku ila mna kasketi mna itwa. Ndine usiku ya saule izio nende na kawaona. Wallah mduka tuja udasa. Wallahi tiyara video manu. Mna ijana mwikoni. Chane zili pare. Hende kufo bushino anwado wa himi kwa mfilime ho. Ori wabo ngabo konsuila ngabo ambasadori wade zoma na wahu wandu wao. Abo basi ngujofa yabo. Abo hari ministri de la santé. Heni ulo mwade ifo ya je Facebook. Ya je na mnagali eba miti sada hotifuwe nyintina mjintina ti. Na munde dazi yabo ni ulo na bahani ya libera likumi. Bili. Era rosi kwa jana. Oana wakomo kuvezi pia onapitale ni maarufu ni mreda kaubala mbio arenge wa hahe ya tijohufa. Omonje urengwa wakomori. Omonje urengwa onapitali wana wakofa ni mreda arenge wa hahe na ba watu hahe na ruwe wale orenga mbaha wena mnainu. Wakomori. Entiroro. Ele hambuga mtu kama rukwindu. Ni wandu weka yao ganyima menace tizamba. Tende tifanya recherche spéciale. Ni jue obano mroma jiunua uchache. Ebano ibidiri ufanyeje. Wallahi tifanya mission spéciale ya mroma jure nga hambu. No ilini propose mbaroko ya hangu ndo shida ni saidi. Josi nungu nazisoma. Shatende tika utunda ni ifanye bahthi.
les causes, les raisons, comment trouver des solutions contre les inondations, miramaji, ravagé, ça vous enyuba, ça vous emiri, ça vous éparé, il aura wanada muhif. Catastrophe naturelle. Zinu voisinji, une bahari possible. Inu nataswe pasu abahanu, zinu barajiza pasu, imagine jio yorenga wandu. Ga solution hindi, ti propose mahajana. Usukule les alida la siyara mkazi rada hubini. Wallahi ti propose solution njema. E solution ukawandu ende watimbe bahanu. Bahanu wa swafi. E majia do enda boro ya zia ya abo yebaki yabo. Yo reservoir. Yo de solution ya mando, solution ya bili. Do andu enda watiye barrage. Wandua dévier majia de manda wandua tibendia ya uyalata ya décision barini directe no ya tibire harume senyuba ngabwe ze block ngabwe bahanu wakawandua afanye tu yakana emajinga puwa zemvu wakanga rengwawe yanyisiwa mahala ni hurati shakartunda majira hano ngabo tabwa majikomori halafu mrudi tena nkeka mfikiri solution Shanga mwenda mwene maregetere mjamu ikazeba hanu wale enganyi wa hambu. Amunao. Allah itiba uso. Allah hibila ikibala niko ujibiwe kenga mvumbuo. Waikone kwa wadu wahibiwe bandu zini no ulizo wandu no hibi. Waudu waikoni nazala nao. Waudu waikoni wanzaya. Waladu wajomba hangu. Walade mazuki wangu. Waladu wababa hangu. Kwa wadu wahibiwe bandu zini. Wayuliza wandu. Wayuliza wasaya. Wayuliza wasaya. Mito waba uso wansu wami. Agajuse nyuwa mtuje na wahambu na watije na ubi. Mtoto wada ubi. Kama mzombrende goni kika ni mabiani. Bahenga yi wandu mdona roho mjoba kana banu hambuka itiwa ufanya rogo banu ketundo ememe janu ngani mena seo arika mromba mala mna ipesi nyuma zahabu vuni seleya na ubini mjoezi mituje mijio pia ngyo mena se kabati wando fikirio solution sérieuse ya ulate majianu ya ukawa wanade mwanu enshindo wa enshi atatibu ambaye ndo c'est de land ilo Egypte wana problem da wena Ethiopia na Sudan na asiba bule machi yao wala watabaraj wala watibi swafi wa yajaza yao wala wale wakaza ndini yo de izaya wewe wakazi dinamo ya izaya o mwenji ebanu hambu mtoto mabeka mkazo wa tere hapo embatere nzima ya Komori kamililo o dahubini maduzini kwani kwa tushinda wa ili memba kudu kwa tunafanya rongo kamtwamba shabanu nuko bana kufanya rongo rijoanza la pitali rijoanza tere rijoanza rongo pia shendogo ilitambi shabanu sio hambuka batu jo subite wa hinyuba banu maude mvoyinya abo ibalende ya ilat wana haki uko na wazali wa hulu ezenti wa hulu ina bahanu ekakwa jana shimi tujabo sabar wakwatina hajana nyibo hambu namla mbo hambu wa hambu namla mhemjwesa kweli mtu mantwani wallahi bidu akanto mantani bo mtuje rano walo yapo wallahi bila akanto mantani banu ngamfikirio baada ya kamrongo ikobana wandu wadasa mtuje wada wa rahitwa wafunga wahibi yakafirikana waongo wa mantani bidu mantani wallahi aina mtu mwenza akili mtuje ngudo faruwe yoranta wallahi bango nobo wanyanya waikoni wafanyao na hii horenga emaduzini wada uhuza no uliza wasa ya wangamizondo wa Komori kamili yo wambi yeshele ata bya Mwenyezi Mungu lisijofa pia haizabari rifa usi waikoni rukamono wanahanyu wakawihiba arudhi wa uliza wandu no rega uliza wasa ya kamja kamba tijahu abo nyinyi pia nyi wandu weza shonka Mwenyezi Mungu amba walitakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ifo bake wandu waziye sembizo dhulm harudi haba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar abakar jumla aliwa ikamruwe mnangana kaja hulumba arudi bala mtu ani mwalimu maore mumtijibda ubi safari ni waja hulumba arudi bala apashiento abida bene mbeza maketa sendeza aja ndo ila nyuba iwa hani mtumda jaulizwa wasaya wabebe wode wasinye wanwode wasinye basi domeni owedi wangu ya pongo tukufanya hizo nsao abakar jumla aliwa ifo bake wandu ambe tijao lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima sawa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu kabati akaba zulkazina no abo kabati usubita mbatijao haizo watukufu ekanyi wa hambu alaysa fikum rajulun rashid kabati mnaijana ulono wangwe
ya subuti ya chitwa wafidia ya mbeba na tere kama ifanya uda papi tere ya he gymnastique na sport na banuri rongo lima jikartina bala ho kartina nzia kartina rongo zinu miliari zanto zangamisiwa wanyu andwa hele koti kamna uhureke ndizo ma lima ndizo mtovuna mala unafiki na rabona umesi ngena muhime baka ngamjodo lesi hasara hizo kimzo ya kwa baba hanyu na jomba hanyu kwa jenda wale mwana asimshipa wale mtaza he hamira wale mtaza hatomoa wale mzade ngena vertige wale kuni kamna vele piyabo abombe jajeru nikabie abombe gara jomba mzo ya shaka uli okana la pitali ngamjeda mwade wale mtaza wajanza pashe mkazimba visa kurusha ziwa wambia kamze wao to inotable to imdo dabo GT ta sijimdo wala emana mira wala emana simchipa wanu deposition tele lizimbi banu tantade de la difuse iyo comportement daibi mtsonda mwamba kama kana bala pitale utukoma dendo de pitale batiyo abo mdu jamaa urinje no papi abo mdu fanya mna velo pone unique abo mdu unikaja basi au maisha kama yeshi e ma tu ya no le pitali e la pitali devia jamba ticha e arenge mwana he mati abo le bili mapuzi dogido abo ketona kana la pitali itona mwenje itona group itona pano soleri iko wantu kwa bari sembi ulikamna mana ngure jafaru mwe kufesi okutofa jifiri abo kabati mwenje wallah izo de zajiri jana warengwa ni maji kabati mwenje kabati nokata izo de zili baza unafiki wa hali à ce temps-là ou à ce moment-là wakati wo Firauna ga ihongu tozungulia no tire mafoto da ene manyanya Firauna wabili ga ihongu toringa mapozi harumwenzi itona maji itona mweje itona msomo wahe wasaya jana msaidie hana la shetani hamba nanzie majamna nasema jakono kono wa ito iba haju halelo mwa ukabtiani abahi gutiro foto abauso ele kasiroli nele pofoshela hendebere nele pizzai gusakwema elena utire mafoto bo wakomori boteka usakwema ele no mnavu nendebere nele pizzai tu nele feleke mhogo bere le papa yabo ya jiatanganye yabo ne rugai ne yasukwema ele ali avant à joindre à Tengonyabe, et je me limite la mna Joshua Bass, la mna salati Bass Bibi. Moi j'aime pas le riz parce que le riz. Il y a du adjudant à Babas. D'abord mon les enfants azuleurs. Avant je là où chio c'est quoi mogo c'est quoi. C'est un peu si je sais comment ça soit fille nous. C'est un peu si nous on lui marquer soit fille. Où chio ba chapeau. On est quand même gona si va si loin gazi je sais si au. Et maïle ah bah même quand jala ba maïle bengeti jiti les 800 les ba maïle. On a sans pas puti yo ya yekele je da honi wajamba halua bala embaskari ni mdu yato savure mda hisama bade seria ara unikamna ikudi abo ba yo unotorengeza mdo ni aribanu ona faida unikamna pomi abo e kasata ini ona ena affaire ini aina cha to ba ini ona atwe darudu nka zuma jiba sajani zo ba swacha ba ngwa ento bia devi no mdo para onda se ko maele ah kutura ça va on dirait les photos comme si tu vois un petit gabile et les beaux fêches les nuba si quoi ga kabiso ban bana ba kilo to tuba ma piscine ya tube ya do la no zungushi est-ce toi bien dans vision quoi est-ce toi bien dans vision est-ce nous ça même là comme le pas maile arati ba yo to anyu wale maile ah nyuli pa ya sa kana ti gabili mkasiroli unwa michenga kazoni si kabati ba mru isi cha to be sero kwa kisoto chema ndoko kacha. Allo, naam. Aizo watukufu. Ngamtimizini mabia yoka. Kabati tali so joja bonti juya abo ukanga mona wa izaka do zajiri. Mananga leba wanja peli mbili panusi ndakanjisisi. Ngamnishia ukwezi watukufu kangamnishia na mnifanyie sinyo ndo libandoni mko. Ndo kaza kifo. Amnishia hao. Une seconde, il va avoir mon tour.
Allô, ngamnishia? Ok, très bien. Merci. Alafu, tikatama bien ya ukati pari sa message iweka yao e message hiyo, franchement, message nziro kabisa. Uka owazaze wa Komori. Kwa unatwabia za kina haramuti zo weka yao, haswa de uzisiwani. Mwana woi hazalwa, amanzo mndria paruona na enyo andumdungo edamo mono ububa zima. Ebanuna kimu, leonga murongo zobo na kimu. Bawde mana shewa ngunja jujibu wa unje mdoni, wala kuja jujibu wa unje mdoni. Shanga muna suhi, shelen sujwa manja paru hambiazo. Ekango jihisi alezi, bona kimu. Ekango jihisi alezi. Basi nga mwambie kango jihisi alezi. Tawakali Mwenyezi Mungu kwa usuko wandu urongeza hundu mnariali. Edapuwe upasuwe. Wamisoro fanjao. Edapuwe upasuwe. Baba nenge ukamdumshe normali zeno za ngamjuo bati huono ikoni. Amjokana ngawe na upande mwinji wa miao ndogo za kindoshi. Sheka ngawe na mikiro. Mpuwe utahema tabibu wajua upasuwe ujukanza jado ya no ubu ya jela mwe dubebo. Shayu azade wika yao ti wono video tainu na erewa ywana. Wandu walo hule wanere video yinu na hamasikitifu. Ni wanawashe wako mweri wabanyima Islamu. Maona mwana hanyu. Yarele yabwewa. Halafu mumrenga wike bala mdu mshego jo mumrenga mwene mwado mbusi zo tabia za kishenzi. Kairiera hanani. Kairiera hanani. Msaada Mungu maore. Fanya muhadhara uonese alikabair. Ni maulama umlo maore. Ni mafundi mlo maore. Au nyi wantu mfanyo dawa maore. Kamieleza. Bezeru ko sinzi tsambali ano wambuko cha ngwaso abanga mjokangizo ngazi chakizo ntuwani kizo malikizo maore. Maonesa uka eni jokanza yafanye kaumu Firaun. Isabari sa ashabu shimali. Yatubalize mbiyo ya jeiho ya jala we abo ndi baita ngojoba ungela linyo basi. Shayo ndiyo mraja fanye stash. Watate watu wana irundi mazamana ya kaubidia lole ya lise ya fanye zero kwa sahani. Wana hanyu kwa tukolula nibi. Wache mdeke wede kwa duko mbusu. Esinu tobi anda sibisi nubuwa komodo. Esinu mbusu abache sino au mapeple yaki komodo namona. Esinu mbusu amba. Esinu tobi anda sibisi. Go on. Mamusoni swala nyondo mleo au wandu wala pala. Ngabo ya tukana mwana ahe mwana mmengu anzu ya lole endambe mimi ya mdumshana mwana ya njibi ya hunu nakimu. Na muni chibu ya bonyo ndumlo yao. Kabya tukana mwana he mwana mmeanzo ya lole. Yambia nina lole na kim. Ha? Kabya tukubali ya mwana he yambe. Minga manzon lole banu nifanye mashuli ya manzon lole he haja. Shemdu mshena mwana unajiwana ina kim. Ndukubala kabya tukubali mwana he ya lole na kim. Kabata tukubali. Zabali mtu aba mwana mme. Wala mwana mme. Halafu ngamjua ba mwana mme. Nge kama mwana mme. Ezenu ko yafanya hao nguva imagauni na chapa nyumu mdege namna hivi. Apo mimi kama mwambie bona kim. Allah utijone ukana ndo wajibu wangu ndo mapesa kufanya cho bona kim. Sheba mizuki wao. Enda puwe upasu. Enda puwe upasu. Au tuka ujua mtu kana minga mwetu. Kangojo zako na uzaa yu atondashe wenji kwa tuza.
Shamdu kujokana ngode ya dube. Ongamania ya fepinda yapo. Chakana bangu anzo ezendeza tampone so bidi mikro bidi zendeza remani hapo zipasu. Amamdu ndo na battery ure monko maso bidi zendeza remani. Enda nguwe upasue. Bangu ba utwa bibungo mwinji abasa. Ojo kwa mwana mme ujibale kindusha ukundumsha ujibale kindum. Banyinyi mwa heda unyima mwana unyima zishia. Ibano wabe. Shabano e problem tida hey. Akawa imana boko ya mwana jawana. Mbuna mahuni. Shado wandu wedo umkalati zano remele kwa tino mvae kwa ni mwana nguvae kwa inde mano wana inita mimi hapa kufanya li watu ba yo wandu wanzi wao yo jauta izo amali boika yao ezekao muzo hangamia abonge unafiki ulono wa komori uno no ula abaneza ngo sino watili dendo katili hatabu ya Mwenyezi Mungu. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzira qaumaka min qabl an ya'tiyakum adhabun alim innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Butukada ina mdu wanaruka wishahafu ele raila wiyo inde bana si wantu be mtu tukofa basa ino tutongo tukanda be hindi usoni mwa Mwenyezi Mungu watati maisila mruko madazila Mwenyezi Mungu atocho sisi anda biya hebala na mnambie kanga bo mbaba yabo arumanyi warumbe yabo sauti yako mori bo fundi penali ya jukubale mwana hayambe ngwantu ya lole haya ngwantu ya umbisiwa she mwana hayambe mia nalole nakimu mimi bawo demzali ya njibi yangu mtokubali kamda tukubali na mnambe kama tukubali sha emana huo ujwele harumashuri za wandu alafu wandu kwa mrenga ukana wide bwana harusi kama mrenga wa hama kweli mtu mzati tabia mada zinu kwa kweli ngamda sawa tukomela zinu sibe hena mnayo ambao dhahara alfasad fi albar wal bahr maksad abisa baki hapo ni hata bia Mwenyezi Mungu ni hata bia Mwenyezi Mungu tusabora ngamie basi si wa kwa ule menguni tunadechi sikar kwa ule menguni tunadechi watu wa madas sisi peuple ra méritori kabo ibande jumati mafisi marufu na bintiro sichiri bantu ya wanzo na dunga kana ngasi jakar 20 tomode malale bawo kombo wo mdama wo shaheri wa do groupe wa na banu ra mu wawo sheka bana azali hanja shonga ngusiso zaha odo hone fuwan wa tongeza wa imili azali ya ngabisa ho ondonza shonga wa himili azali naona niko banu bona haramu emapesa mlo nayo nga munjili yawo ika emna haramu nguta omje mu mdunke banyitsi wandu ukaba ibande jumati yabo ngemje mabaka mbake ukazija yabo Nyezi muna chali yenyi wantu mdungo upartage no publie no fanya no tia nakimu mguna nzo wana hanyu wadeja nakimu bo mwana ukejo sonje na mabea mina haina mrura meyo nakimu koti umla nikoma shuhulini ekana kimungu atu urangwa kindushe ekemba bizazifu wa owaziona no azikomea waona ukagizo amali za wazale ngenda puwe mna mikiro haho upasuwe yabo utejembe bwari yabo utukadubaje ala mya dube zobidi ati jamdume utukautajambe ngujo abangu utukaujatenda bodi ngodi ho heda uro na jis chodi ngodi ho kode ndano ko odungoni ulaba ala fanya vitage uto we mataka ute haina shanti shakashende Shabula timala kamda jori tamba wala mdulo naro. Babo bobira babo boroshe. Tata wana shele ya utoshile mababza ndoko sasa simtana sata bazo ngo zidio mduka katujwa tangwa jebanu. Katujwa tangwa emzade ndaida akausa yamba wodo anzu ya zaira ntieda tungo rese nyikelele boya zaya we mrume atamba tulia baizo ti ala bwe jobira jerejeze bagoro bya account ya ukawufura itu abahanguro ho ngwa diselect komora mada wanu kabati wando lona hajana ngwa fawo yapo kabati mrulo na hajana komora abuge abutika utabanu surtout ndani wa mbajini ayo wa hambunje no bya nukana salam tukum komori kabati wole swandu go nza mbraji kabati wole swandu go zijo mfai ya mfilia ezinda zibe zinbo hambu na bomba baga mazo mfanye ter ezinbo maziona ngamfikirichi bo hambu ha ikama ba utena situation madaini omjiro wandu kusukana sahaye kufeta kina mjona nuho mnamji wao hamdo bwana wao
Kabati mbanongo ilo komori ya dunganzia pia shongana hakamu sayo ababanga jedambe na risome du anda ibinyo ndumdona mapesa mduko tawa mweda mwede mduko tutona jana ngamdoro ngoni match koma bana bakiabo na ebo yalo mapesa liyo ibidi ya mprotejeni ni peuple timambia lizoka sina mwahaba na umahamili yate barrage au watimba au wafanywa tio au wafanywa namna wikawe majenga la tiwao Gajo ulabo ata mwishe kabati wadoka mbajinu wadoka fiambajinu wadoka bamba wa febamba kabati za onda mdo ya zuru mdu babas. Na yoti de jama ura nduga ndo kaze barjo anarivire wani viteti je kaze jauja. Aina nduga joba komo hawa fomu hawa bas. Kabati jonda tangani kabati jonda shuhudi amdo bas. Zedi zamba kishan. Kabati mruhisi wallahi na ndimu ndogo zijo mfai ambilo. Kabati mruhisi ndogo zijo mfai. Kasi mkomori uhozo anentino. Esi tabu simunda wentino. Inu de justice. Mwene justice ba yala mfuwa kabata fikira namna ukana mdwe de hazin. Eke mfuwa genyao. Kabati. Na mwene justice ya moroni. Mwakomori. Yodo mahakama moroni ya. Yodo mahakama ya moroni mwakomori. Kamera? Ado mahakama. Sayo. Kabasi ndo fikiri etiyo. Hawla wala quwwata illa billah. Wakati unuwo ele favali ilongilo bushini angilo Egypt kan tukozunguli. Bano komari kama zomde dano ko hindi ngemla mhodi ngosi. Bano kama zomfanywa je tabibu mu Egypt. Ah? Kama zomde je tabibu mu Egypt. Ça vient de ça. Kasi vitu tunyari wa biere za muda tu biere. Mjeza tabibu Egypt antishia mdoro tena saka mjeza juu. Sauti yako moshi na fundi kombo. Mjeza tabibu. Bana mazo azalia mdene rugo hindi kweli. Bana enyika mlema wa kile ni wa komori. Ngamaza mdene rugo hindi atange gemiele. Namna beka mjeza tabibu Egypt. La katala billah. Zaidi tsa. Tabibu Egypt. Ide mmadeba indaba kana ngamdokoza udingo ni mtujo bantira ndeche. Manamsho la da mambia uka. Amdoro sio dingo ni. Tuyo tira ndeche. Alafu Dr. Neda manzishi ya expositori Nongomirar. Warabu hamba na libus. Wala mdadungo utodingo ni wa 19 wala mana. Alafenda mnikamba
Anturenge. Pastor uzito dingoni anganjosi kama miraro. Amba idi. Amba miraro kanjosi rumi uzitamba. Uda, bwana ba atwambia daktari. Bwana banga mina nyanzambe hata. Odiona ngo yambia kana inutimbe bo. Inumwana damu. Ana rene ara kama ndinwe miraro nyato digoni. Wala quwwata illa billah. Wakomori wallahi uwangwe wakati ekondo fikiri kutujua tangwa boje. Ha, bana komori wanu. Bana mdogo shikomori bana komori wanzo right. OTP kutujua tangwa boje. Wa hamade mfaume amba ukana ngamuso ni suala yabo. Entini ngo na malaba menji. Awunga munga muzi nuso ni suala yabo. Amuso ni suala yabo. Ujoli jibu ujotibu nai ngamjompasha itwa bana mide mfaume hanyoni jojibu swala ilo nai ngamjompasha itwa bana ha ujotibu nai ngamjompasha itwa abo tsati mabiade fi amanillah wa rasuli apart somtima wala tsogela bana wewe odo amado wewe basi yore ngaba la muzi sauka ndarura nje zantsano ndarura nje zantsano abo izonga bwana wala ndarura nje zantsano izonga amba izonane basi wandu wakabala pia karishino ali wachile baba bora iraisi mnike fursa ya saa au jibundo mnike fursa ya saa ya fikiri watu sampanye raisi bait amba ndarura nje zantsano amba izonane wanu otipia ngwatu ngwamba bora imsamihi mnike fursa ya saa ya fikiri kangu jojibu yole ya wakomoti wallahi tainu Allah ila alfo wakomori ezambakishana wana wabasa pia المؤنث كالمذكر والمذكر كالمؤنث inde damna mtoko baki bana basa tawanu kabati mrume bahanu kabati mrumche bahanu zergo pia gezijendao tayo ha egamora kaptuor wotu ana mara mzali tu ana mara nazia wotu ene ngoda Wonderful. Uga baada badilina nakim na topo bandina hea inike nakim wa nakim hapo imba ya mnike wa badili ya to regeno wala quwwata illa billah تجوا حتى زرموزا كومرزين والله ما قلتش كامباتش حول ولا قوة إلا بالله كايرم دي أجيبوا كومرينو أمادي دم سودان يا سايم سودان مودو يندا تيمبياني زوجانا يدم ده مراي ستوما ne كومرينو تيبو زباني مبا نيا مبا كومري فيني والله كوبي dem da be jam ba hanyom Sudan ya wallah mba hanyom Sudan abaid amba ende hawnum duba lamze aba hamjusi zaba la mutsa la fuya mutsa wala Allah yajazika kull khair jazakumullahu khairan shukran ya ibni shukran bayallahu wajhaka Mwenyezi Mungu juli bando Mwenyezi Mungu nate nuro uso waho nguna hurende mkudu ya urende mwewu uso waho kemwe una بيّل الله وجهك يا ابني وينور وجهك أما ما فيش أمل ما فيش أمل كباتي طمايا وكان يرمكودو كباتي طمايا عند زي كوموري كباتي طمايا كوموري فيني كي يوقف تريكا ما فوتو نروح فاو Tirongozo wa Komori ya taratibu
kwa jaishi. O arongozo haki yo kwa jaishi. O alapizi yo kwa jaishi. O afari lo kwa jaishi. Anaba hambise gibidi mrado nongona. Yambia wana rado goto. Ewondo bia zamba. Ewondo bia zamba. Owenza nkili wamba ukana la tonti siraka. Li azizi. Mduka do nongone yema nzani wa rongoza siri. Mduka do ambia mwana wa monkeri. Kamwambia noko shatimba kama uzisisi. Ojoduwada owe wanikasu. Amba la tonti siraka li azizi. Mduka do ambia mwana nyuko. Wode monami intime. Ba haina mwanzani waho intim, yena mwanzani waho intim. Haina mwanamme mwanzani waho, ekati mdo asuhabu shimali, abonge na hawara mwanzani wahe, abonge mdo mshe mwanzani wahe. Suwade kengwa ono ubu, suwade kengwa zomnariadi, suwade kengwa walala. Ani mdo abuwe takamlisane abo mwanyangu ambao, ngujono ngone yao. Ba hula yabe hawara, ba hula yabe jao. Hamba la tontu isirraka li aziz. Fakullu aziz, ladai aziza. Haina ko penge na ko pini. Wa umwabia zenongoza siri zahe. Wa min aziz ila aziz. Ekope ambie kopine, kopine ambie kopewa. Safara sirrak bila visa. Abishera mna habeshi arabu. La tonti sirraka li aziz. Fakullu aziz ladai aziza. Wa min aziz li aziza. Safara sirrak bila visa. Tambie mdro ao ndongo. Bagu tu ambie mdro aendrongo, neka ambie mdro aendrongo. Ezo zangu zio pashia watina visa. Amonawe komora basa zinde zambakishana. Do uredi haje mtate woyi. Lambon inde zambakishana watate wakomore namna wazina wa basa. Mmemwona. Me ezambakishana watate wakomore namna wazina wa nema ndini. Inde zambakishana basa watate wakomore. Muna nari siti. Sibiri chokiri wa dabai. Wale bamsani kawi fiar maransi ya tukuf. Hawla wala quwwata illa billah. Asabando yamba tsaino hange jojando ha kamana. Lamdu msur balemba emba chimni injam robasi bitol. Ngamona mfana na azali ngabo Firauna noi wende wenza shonga wale jazali. Yo Cameroon ha. Umeza shonga wenge na ezi Cameroon ngamona we mahaya iruma pia atabasa. Ngamona wentia he namna iliyo. Ngamona azali zeno yarende Komori na mwishenjo ukazakifu na mwishi azali namna retraite wabo wa Komori. We azali datunge zali vumbula namna ino wa Komori. Il est temps que le colonel Azali, président de l'Union des Comores, soit désigné comme personnellement responsable de cette immigration clandestine, lui qui a une volonté irrédentiste d'annexion de Mayotte pour l'archipel des Comores, lui qui refuse d'accueillir les Comoriens en situation irrégulière sous OQTF, il est temps que la France tape sur la table, il est temps que la France redevienne la France et se fasse entendre sur la scène internationale. Alors, parce que comment pouvoir se faire entendre par l'Algérie si la France n'est pas capable de se faire entendre par un micro-État, celui des Comores? Mishia inamna risijini wao riwani hawindini Allah keza jamba katwari auza jamba nti jitaru mbionti nti ilo irumani wanadamu jamais kama nti ajosubiti ya vumbuwe nti hatu namna hiyo shairifan bezo ndizo raumbi wa bomnyao ndizo raumbi wa bomnyao wakomori wabolewa kwa Muhammadu wa Levi wanazioni watu na akili watu wana mdu wafikirio
enda yamba ifundi yamba ukana eni mdu nafanye rédaction yabo yaonesa ukange directeur eni nafanye dissertation yabo yafanye introduction développement dans la conclusion synthèse yaonesa ro izo tipi ba ho wandu walo bale yona zone ni mdu andisa bala anzi yabala hata ngabo mzima utwanzi alafu enda muzi sokana ha wananyoa wandiswa anzi hata ngwa tukoptimiziwe wera kujandiswa anzi ha wananyoa wandiswa anzi hata ba huko ja watu wafanya ambaye ni mdu afanya mange directeur halafu gujere namna yatuka ujere keni mdu directeur amba shabani mitsatsa andisa bantu mtsodi ndi secretary ya NRF ni jena anzi hata baraka jaja zedeza mtu wako moribo mnyao zedeza mtu wako moribo wao alhamdulillah alhamdulillah izo mwanza wako mori ufoma hahe sharabuna yastur ay ari kaseba nuba tamduka tujuaje wakati mdamba kwanza ambia wako ndogo za mradi wala muhe ndogo tojihunda surprise ndwachi yambukwa na utanganya hapo amba baza shawan kweli banutsori negiri chabantu ngari tukafa bandari jaune emergency ukangari joro ngwani majiba ndrifu aina usikwe majinga tsuko uja oro la sare ze nyumbani zenzi gama surprise mba tungi persana usiku Mohamed mrume dawo ne telefoni yahe mrumshahe anti hwa alishonga au mwenza shonga ha telefoni ya mrumshahe angu tiono yanti hwa mwenza shonga 10 fois mro yafanya appel 10 fois ha oyafanya appel arume telefoni ya mrumshahe angu 10 fois wewe ndio bimwenza shonga wa alishonga basi mrumshe ola mrume aba ha kama nzoni joni numero yinu mru mwenza shonga wadi shonga udungo uparo arumwe nimero wangu yino ina kati akasanja tu washiretse kwa mna haramu hawara udungo uparo ha ka disapel arumwe telefone mru shango skolelo we mru indwe arenge telefone ya hemza de bala kuparo nimero ya rambuwe we mru indwe ore meni nimero ila wanje aparse mru me udungo uparo mwenza shonga wadi shonga atona we apare nimero hede ya sone na balanja dute ukawashide bane mru shango bese kudondreme retina mati arege wala galia hundru ila de ya hede sone hamba wallahi kairenga ndenge hawara rane de dina lanzi wala misengwa ntiene dina lila isheleke hawara ahe haone ajado ishi ya mwenza shonga abu wa mwili hindi shabwe la kutella lila Allah ya tinyangu wallahi ngamtimezini vehe mnandongo ba yule difference ya hatu no watu waji mwambieni ndongo tazi no bika yao wanawashe ngwa zamba ho haku na hizo no bika yao zo khatwari kabisa wanawashe ngwa zirenda ho lazima haina mrudo na mwanamsha mndu mshambe ntowishiye bana ngabo mazahama jibo kwandwashe ngabo andwashe walona hawara wa wafari yao wadadzatu awandwasha hatu wenji wanukada huomo hute banu chao direct atautoka siloda hono wenji ewa halafu wakati oda waparisa hawa raiho wangu upisho mnama ele ya hibi ya mrume ula jahu nika huli au jihole ile amarashibo ko otore mani feritishi enda jita mafuna hindi na jita kwa temna miziko bado niko hanzado ya hangamize abongo tsona shide hapa ni mala nko baki mala doliprani na diabetes na AVC des ildi daona banungo noi na maele tsu imani ulisi bale ngwanzo ya utoka ngalio be ya udupurie basi majeshi wao wajoambia ndo andasha hao ndo kairiba hana waowezi wao wabuli adunga ndawale kairongo zo andashe bano ko andashe ngwa wema wanda umekwaza jona ndawezi namna hiyo amndumshe dawe lwa dhahabu ya bilwane zerungo hizo ya jokem rumai kajala Dubai kajala Jida kajala bahanu kajala obana suma nenda fuata habo ajwamba ino yurudaho intibo amado bibari ndar prandera tsahayali yabo kataka buri hibeta haburi nomba mtozi utipemba ndo jauta oweze shoka do rush walulane zenu usisini demana walo namna ino wajibali ya ukichenzi kina haram onge eze akhta uqatila miongoni mwa madhambi madhiro bokonga rotao
wanawashingwa yarenda au pelazimio mndu ya tahadhar numshika dobe za ida ile ala waeche yoti njema kemdo bengu jo bakaru etele au yaone match au ya jiunde bahe tina hacha ile delila ile toro yoti njema bukadoenda bakagodala le dayene wana irante mrumme au mrumme amegoda dayene wana irante mrumshe ekaisa zoena mnayo abonga wakati kwa joko bjiro anduka daima ufukoni ne yoti njema haku tena ufukoni hokatele kwa chambeni mndu yakense uchandani mbaki na telefoni ya abo kalimatali nulirande haubula ho andwashe wallahi bila ikaina mjoba tontolaki unike liberté yangu bangabo mnahawara mwizi na bala mnahawara wala ngena ndashi waidi au kume untolaki bangabo mramba kana mitina ujara ujarantiwa zilanda boyzil wanashadunga batalakni divorce rends-moi ma liberté ils le sont à beaucoup d'abali so jour ofiro ke ndo ba utolaki mutko jo ulolani makuro au tichidodo ben salimani ya ubeleze miliari ya hunike tena mndu muuza banki tubidi joshi kwa bali so bad haina kati mlona bade ba unike divorce wangu unike tola wallahi abakana wone bebo mndu beka yao ngorongona mnayo ngabakati bo kwemndu mmeba ngoja makana gena ni mnike katwedo tuko jitwe kai sahi vuriza ola yamba kutuka hulola na ola mnaha wara udungo upuse hata ba shabana mamangu shabana jauja shabana mzaza wana hangu areje katila udojo jitwe haina mndu mshe ujoba usomzaza he mndu mawandu hamla pizza au mndu mme ujoba usomzaza he mndu mshe hamla pizza izwembe city zombili na vocabulary haendo la ijafanyishia mimi mtata ho mitso mwaza mama mtata hangu mimi ina tukanza mimi ina kawali seze ndabona mnyanya mafitsi adam ihtiram wa wujudi wakati mndu yato stay wala ngene telefoni wala ngurokia wani jauja na wale mndu meha lahu la haja izo yulisa mndu mwenza shonga aina kati mndu jora mkane mndu mshengudo abandabo na cinema wala siko parado pia wala tsika uja wala ni mazana wakuzila ndabo mndu maisara mbua wala basi mndu mshengudo hima iraki yoso ni mndu zana ni kuna ushindu wana naye baleke mndu efungwe mihono utuka ujita jalini jo wanga miziwa yabo zorogo izogizo na ondoshe wenchi hata ujomba kani mango kazo maili mara pata ilayo ni sakana witi mtu mshauri na maleza uya lelo mdumshe haina kati utungo toweze sirizo da honi ha mdumango katushinda mdumango chao mdumango rakachaliwa ikutina mtako yo ni karanti bara mdumango abango tukopa mdumango utodotoze ngozo da honi ndumwenza kile kado baleze ngoza siri wazini ya janizo da honi jawo kana mdumu wasire kado baleze ngoza ndukado baleze ngoza mdume ara hulo la handani wajambi mdume abale mdumango na kana kairiwo gejo mreje ani mdushe na kana kairi mdushe na kana kairi gemreje umutashonka Ewa kamwe mema na wako mdatita au yaka uratita. Utima kauli ya mdumshe mwenza kila mdume mwenza kile au ya mtu. Tegemba biyo ba wakati mdacho antambe dara sasa za ukamjue mahala lazimu. Etuambishe au si kwa lelo tiono directeur ya manashe wangu Amiri Madi. Injibi ya babiti tina dungo madoni ziwani na dabe yakawonesa esheni ya komora actualite uka anula salasa dawena kamlasi nitima bwenje mndungo nukanyi wandu bako mbirishiwo ni msomo mbabi juwasoma mbabi shaban kamna ujua esheni ya komora actualite ikekabati ujoparu joibu ya esheni banu kati ngoza jiburi luwa eche sokazi rendo wanu wandu wafuri wolo ngari nukao rangamia pia banu ujojo kajiburi katina vio katina meli katina agency katina indina bala milioni ndam nikana mumreti eda titabure dene mwabi wako muri kana henye bas ribe uso wari wa onori hibi ya onori dara onori renda sirewe baba ne manara chona ndo wakubali jirilu dabura jokana lapitaliza ngalio wandu dabwe maulama uwa jo hambezi wasoma wadaza kiburi lungu ambo bandu abaka bandu kabati ndo katina wede mtume wa hatu wede shehi wa hatu wede zongo za tuzo tipi na mshanji mwebebeza ngo za saya na ebana ke kiburi lu afwa bas aweke kiburi lu kakati aisali bo andu ya wamu ya upi
yabo ngamjo beshen kawana kazo ambaten au ngamjo tuburia wana ndo hiba wana ndo ndio zinupi halafu eka ndo angwa zamba wa basi emana mtoza bind ha ando mtoja mbwesheni hanyu basi ina wakati mna tobu abantu ngabo ndo zinyo ndo zichu ujokana mapesa wana kagenda ambassade kagenda ruma agence kagenda no kwanzo yapashenda nikajibu na mundu atiende sa ede mduga yo yapashia viende mtime dalio ndani ngamkona katimili na sekimili abo mtu pande vya jarenge abo yedo ufanya agence do bitu kompu do bitu ngotoa mapesa ina mnani nikamtu batinoka keti unika ndo amba ti dangwa ya trao ti biwa yo ya trao ngo tukamba hindo jibu ngo zamba minja yaona vai ule yani kwa yambe mimi ti dangu mimi hauna benjeda na beshe na yo aja beshe yata danto midani faktubu abagenda mkera ndo uli mandoni Mwenyezi Mungu lijweza lazimu banga bongo buku wallahi ngezi décourager ngezi dudu sawa ndo uli mandoni Mungu kwezi watukufu ndio nakanzani mabieni wenge Mwenyezi Mungu ari umbuhur la liberté ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا zondi zora kahanza Mwenyezi Mungu joritolele fujarilinu ya lamu wa komori wajweza haki kati yo jirikenti rijikoncentre rido hamba izo wa komori wanzo wazishiri yambeze darasa za dini ngarjo utse hari fasiri haina za lazima zifanywa abonge eni jonene la nakimu na webonaki edafanya operation upuwe upasue rijo la kazatu mabie Mwenyezi Mungu jonikeza khairi kazoban antone dena mwana abonge abo nguwo jori nikaina za khairi rizanzao yarangamizi zema warangamizao enti hatu yarere madhamana wajora Mwenyezi Mungu ila opposition yaba wajo ujuha marhaba menji sha video naishi ya ukanga bantu adungo henda wala mangate na nzo yakome desire ndo pia wajo kangu fanyo bahazi kufanya magari ngulibwe mapesa na ina wajo kanza vai wangu jovaya jasi lo tetezi mraso jo nuko tukao libwa hindina nuko kadha au walune beza telefoni bawandu wenja basa walune zendini za hawa amba yao noko jo amba afanya hizo kanga bantu utezwa mwanchi jo abatija desire baizo nuko desire kasifitaza mizo katila ndai kabati ya jo amba kana desire pa one presidency desire one hana dobi desire toi arhopirizo ajalo le haden twabila wa haja na wode ufanya hazo ndo waonao unaseda ba awangu je darudo ile gari ya jacket ya domba afanya menda yani bani ajala henda mimi sifanya barugo ona ba bese ko bidin ndenda wazi na galeke ngojo kampala pala ba salam tukum nge